চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর হৃদ তট রেখারে চন্দন তুই মোর হৃদ তট রেখারে চন্দন মামুগ চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর হৃদ তট লেখারে চন্দন চরণে শরণ পশুতে তুম চরণে শরণ পশুতে মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান তুই মোর হৃদ তট রেখারে চন্দন তুই মোর হৃদ তট রেখারে চন্দন इना बाबू घर को कहाँ हो चको मामू उत्पत्त मर जाऊ चका बोल हत आम ननी ने सब बेले लागु छ ननी तो मन आगो लागु छ जे मुई जदी अछि आर आम ननी घने तुम आम ननी केनता करू छ बेले मुई नाइ थिला बेले केनता करथुवा बोल छ तुई थाई कर तम ननी जदी मन ने एंता हो छे तुई नै थिला बेले के केनता नै होथुवा सते मामू गो इने बाबू के प्रश्न काना अच्छे जानि छ बाबू गौड़ घरे जन्म हे छ हेले काना पत्र में जान छ आर गौड़ कुल रे हेलु जन्म आर बुझाई न कह गौड़ जन्म पर नंद नंदन पर मधुसूदन गौड़ कुल रे हेलु जन्म आर बुझाई न कह गौड़ जन्म मोर नंद नंदन मोर मधुसूदन से गौड़ पूर्वे केउ स्थान थिले से गौड़ पूर्वे केउ स्थान थिले तांकर थिला केउ केउ नाम नाम तुम हृद तट रेखारे चंदन तुम हृद तट रेखारे चंदन बाबू गो आर काना कहब जानि छ आर गाई चराइण पसिबु पेट आर मूर्ख बने के देला साथ आर के देला साथ मोर ब्रज बालक गाई चराइण पसिबु पेट आर मूर्ख बने के देला साथ आर के देला साथ मोर ब्रज बालक पुराण प्रमाण कहबा पधन पुराण प्रमाण कहबा पधन त्राही मागुचे मूर्ख बेपिन मूर्ख बेपिन तुमर
ছোট রেখারে চন্দন তিমর শুধু ছোট রেখারে চন্দন যে বাবু গো যে তুমি তো গৌড় কুলরে জন্ম হইছ হেলে সে গৌড় মানে কেন জন্ম হেলে তাঙ্কর পূর্ব জন্ম কানা পূর্বরে সে কেনে থিলে এই কথা কহেব আর কানা কহেব জানিছ গৌড় মানকু কি অভিশাপ দেইছিলা যে তুমি গাই চরাবো আর মূর্খ হই গো তোমার গাই চরি গো তোমার পেটকে পোষব বলি করি কি অভিশাপ দেইছিলা এই কথা বি কহেব বাবুরে গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো এ বাবু গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো যে ঘন্টা বলে হেবাকে কাহলা রে তুই কাম বললু কা বলি গুটে জুড়ে নি পত্র যাহা পত্র যে 70 80 90 100 টা ছাড়াবো ওয়ে পচরা মো বইলে যাস না কই না হো যে ঘন্টা বললু কা করি কাহলা কই হেতেডে সত্য যুগ ত্রেতয়া যুগ কা যুগর কথা মানে যেন পত্রউছন হেটা দুই ভাই কহবাকে পড়বা মুই বি কহবা কে পড়বা হ্যাঁ বলে গুটে কাম করু হ্যাঁ তুই কহু দাও ধা মুই ঝাড়াতে পলে আসি কাই জিবু ঝাড়াতে রু পলে আসি সতে ঝাড়া জিবু পুরা সুরেশ ঝাড়া লাগলা না কাই ঝাড়া সুরেশ ঝাড়া হেটা রইছে কহিসালা তুই ঝাড়া জিবু নে বুয়া হোগা বল কি তোগা ই পাখে আখে কাহি নেই না বম কোটা কিছু নেই গাড়ি ধরি করে বনকে পলামি কেন গাড়ি আমার সে ফরি ফরি তোবরা হেটা বুঝছু এ বাবু ই কথা কহি দেলে তুই দিবু মন যাতে ঝাড়া বসু থিবু ননিলো হে গুটে কথা পত্রালা যে গুটে জনেকে ঝাড়া লাগলা না আর গুটে জুড়ে পত্রালে কানা হাবা যে ভাবো কানা হবা আর গুটে জুড়ে পদরলে কানা হবা বুল্লাগে সম্বলপুর যাবার কে পড়বা কা করমু সেনে কি না গো সেনে কা করমু আমি ডাক্তার চাকরি পাইমু কা কি ট্রিটমেন্ট হব ট্রিটমেন্ট কা আমি ট্রিটমেন্ট করবার লাগি জিমু সত্যকা যে কহ তুমি যদি প্রকৃতির কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলে সে ত্রেতয়া যুগ যে রামচন্দ্র দ্বাপর যুগর যদি কৃষ্ণ রূপে আসিছ বলি মতে সব গোটা গোটা করে খুলি করে কহি দেব বাবুরে ই কথাটা কহি দেলে মাই ঘরে ঘরকে নেবে কা পচরা না গো ই কথা কহি দেলে দেব কানা তুমি সেটা কহ নাই নাই কানা তুমি সেটা কহ কানা দেব গো মা বাবুকে জানুছ রোজা ঘর পিলা দহি মহি ঘি গুরস্টিকে দেব আর মুই তো জানুছ মুই চাকরিয়া में नहीं से कि नौकरिया में नहीं से कि इलेक्ट्रिक में नहीं से कि और काम में जनरेटर में नहीं से मुई हलिया पिला मुई नंगल दर मुई सर्विसमैन भी नहीं से मोते काना देब जानछ तमन ननी के कहबो जे बासी पखाल मुठे देबा चिपी चिपी खाइनी खाइबा लेके बहुचन देखत इटा तो पेट्रोल लागि दई नाटक कर मते गुटा गुटा कह खुली बन माले हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माले अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा कर कही देले खुली मामू गो काहे जानिस केनता करबो जी हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माले हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माले अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा अगर कही देले खुली अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा अगर कही देले खुली का करमु जानिस कमको खुआई दे मुसर फुली बन माने हे मते गुटा गुटा कह खुली बन माले
बाबू गो हाँ जेन कथा पत्रे छु गुड्डा गुड्डा करे खोली करे कहि दियो बाबू रे আর কহি দেমা পিলা আর মাই গো মাই তুই মোর সরগর শশী এমর মাই গো মাই হয় গো का हो तो बोलछ মোর মাই ভাল বুঝি নি পারবে বলি তাকর কান্তলে কহ केनटा तमर माई से कहत केनटा तमर माई তুমি चिन्हा नहीं कि जना नहीं माय पर चोर चंडाल मान रात्रि रात माई माई बोलछ সত্য নিছিনি नहीं चिन्हे हमें जो फिर जो আগো দান্ডি রামায়ণে এ ধনরে প্রমাণ রহিছি আর দান্ডি রামায়ণে গো মাই প্রমাণ রহিছি বাবুরে মাই গো পাড়ু দেবু তুই বসে মাই গো মাই মাই গো মাই আ গো মাই মাই গো মাই বর্ষর বর্ষতি মাই গো মাই হয় গো মাই আ গো মাই তুই বর্ষর বর্ষতে का हो तो बोलछ अमर घर के आसी के ब्राह्मण नेता हो तो का कहत বাবুরে खुला वाला का दादी खुला केनटा हले खोल मसरे कहत आगाड़ू रे हले ने नाला पोटाड़ू बारियाड़ू हले ढुकी जिनी এ বাবু শুন তো মাই ঘরে প্রশ্ন করিছেন কিলা গৌড় কুলর যেহেতু জন্ম হইছু হে গৌড় কুলর বিবরণী টিকে কহবা পড়বা বলিছ আর গৌড় কুলরে হে গৌড় মানে কেনতা করে জন্ম হইছিলে কহি দেবাকে পড়বা আকো এক দিনে সখা হো আকো বিষ্ণু কর রত্ন ভণ্ডারে চারি জন প্রহরী ছিলে চারি জন প্রহরী ছিলে বিষ্ণুকর রত্ন ভণ্ডারে চারি জন প্রহরী ছিলে চারি জন প্রহরী ছিলে বাবুরে সে সত্য যুগরে বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভণ্ডারে চারজন প্রহরী রূপে ଥିଲେ जे बाबू गो हाँ हाँ खाली 4 जन प्रहरी थिले बोले नहीं हे पारी से प्रहरी मानकर ना काना काना जे कहबारे पड़बा বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভণ্ডার কে যেন মানে চারজন যোগী করে রহুଥିଲେ সেমানকর না কহিদেমে कह कह বাবুরে কহিদেবাকে পড়বা তুই ওধা কহবো মুই ওধা কহবি বাবু সুজম্ভু সারস यस আর দুজন কহ সারঙ্গর শ্রীধর এক কেনে শুনুছ कह कह সুজম্ভু সারস সারঙ্গ শ্রীধর चारटा हेले আগো চারি নিধিপতি পুরাণে বাসি মাই গো মাই হয় গো মাই আ গো মাই তুই বর্ষর বর্ষসি হয় গো মাই মাই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষসি
पड़ुछे आमर इ ननी ने तो बड़ा अंता हो आगन ननी ने तंता नहीं होता ये तुम्हें तुम ननी के पचराबू तो पोट्टा के सोचते कहाँ ए बाबू ए मां से पोट्टा सहला नो रे पिला नहीं वो इरा सांता बोली के लो करू छे हेंता काई जे बाबू रे जते बेले सेई विष्णु को रत्न भंडार के चार जन जगवाली जोगी को रहिथिले जोगी रत्न भंडार के जोगी को अच्छा क्या बात दिने लक्ष्मी माता चिंता कोले काना चिंता करी छन चिंता कोले बाबू रे से लक्ष्मी माता चिंता करी छन जते बेले चारि जन जगवाली जोगी को तो अच्छा ई जगह लक्ष्मी माता चिंता कोले दिने मने भाबले चिंता कोले आगो एक दिने माता कमला मन मध्ये विचार कला गो मन मध्ये विचार कला एक दिने माता कमला मन मध्ये विचार कला गो मन तार विचार कला काना चिंता करिछन काना चिंता लक्ष्मी माता दिने चिंता करिथिले काना चिंता करिछन काना को बाबू आजी आजी रत्न हार मान मोर अंगरे खंडिना आ रत्न हार मान मोर अंगरे खंडिना सखा हो दिने लक्ष्मी माता चिंता करिछन आजी टिके सजाई हेनी आजी टिके सजाई हे करी रत्न अलंकार माने मोर दिहरे खंजी करी विष्णुकर पाके टिके जिमे टिके विष्णुकर पास के जेकरी तांकर मन टिके खुश करमे बोली चिंता करमी आर जाई विष्णु मन करबी खुशी जाई विष्णु मन करबी खुशी माई गो माई पाए गो माई ती वर्षर वर्षसी मासी गो मासी पाए गो मासी आ गो मासी ती मोर तो तोला बासी हेले लक्ष्मी माता चिंता कले आज रत्न भंडार के दिकर किछि रत्न आहार आनी करी सजै हेमी बोले हेले चारि जन जगुआली जति बेले चुकी कर अछन पिला से माने केनता करी छन चिंता कोले अरे प्रहरी ए न देले छाड़ी विष्णु आज्ञानु हई बोली गो विष्णु आज्ञानु हई बोली हेले लक्ष्मी देवी के ताकर निजर घरे प्रहरी माने छाड़ी नहीं देले काहे को छाड़ी नहीं देले विष्णु को आज्ञा नहीं नो विष्णु मना कर दैछन ई रत्न भंडार के काहे के छाड़बू नहीं समय देबो तो तेनु करी लक्ष्मी माता के भी छाड़ी नहीं देले प्रहरी माने सत्य का है तो लक्ष्मी माता राग है अच्छा अच्छा अरे हे विष्णु घर केनटा और मोर घर केनटा मोर घर केनटा मोर स्वामी घर केनटा और मोर घर केनटा मते तमे मूर्ख माने छाड़ी नहीं दउछ बाबूरे आगोर आगे लक्ष्मी देवी अरे अभिशाप देले अरे आगे लक्ष्मी देवी अरे अभिशाप देले और मो गृह को मते न देला बसी मो गृह को मते न देला बसी सरगर शशि
सखा हो जेतेबेले लक्ष्मी देवी अभिशाप देछ बाबू रे जेतेबेले लक्ष्मी देवी अभिशाप देले का बोली कर अभिशाप देले का बोली अभिशाप देछ मोर घर के जेतु मते छाड़ी नहीं देलो आज तुमको अभिशाप देउ छे का बोली कर अभिशाप देले सत्य जुग रे जगुआली मन को अभिशाप देछन बाबू काना होछे अरे शीघ्र वैकुंठ छाड़ी जाओ अच्छा और गौड़ रूप जन्म हुआ सखा हुआ अरे सीधे वैकुंठ चढ़ी जा गौड़ रूप जन्म हुआ रे गौड़ रूप जन्म हुआ हुआ केटा कहले जी बाबू को की अभिशाप देले बोलो से लक्ष्मी देवी अभिशाप देथिले से जगुआली मान को लक्ष्मी देवी अभिशाप देथिले का बोले अरे शीघ्र वैकुंठ छाड़ी जाओ गौड़ रूप रे जन्म हेबो गौड़ बोली कर गुटे जाति रे जन्म हो भाई से गौड़ रूप रे तमे जन्म हेबो और का बोलथिले अरे सात जन्म जाक और गंड मूर्ख हेबो अरे सात जन्म जाक और गंड मूर्ख हेबो गौड़ मान को लक्ष्मी देवी अभिशाप देथिले जे 7 जन्म तक तमे गंड मूर्ख ही कर रहबो मते जनता तमे भीतर के नाही छाड़लो मूर्ख परि व्यवहार कलो जनता मूर्ख ही गयो बोल मूर्ख परि व्यवहार के तू मोर संगे करिछ हले 7 जन्म तक तमे मूर्ख परि 7 जन्म तक रहबो मूर्ख ही कर रहबो बोल हां हां आर गुटे कथा कहि चले बाबू हां बोले आर गाई चोराई बबेट को पसी गाई चोराई बबेट को पसी माई गो माई तुई मोर सर गरससी माई गो माई तुई मोर सर गरससी এটা সকাল পালাইলে গোনা রড়ুছে কা সত্যি কা सुनो तो बॉयलर हंता के रोडसी का देसी गोना बीरनक बाहरी के रोडनी देखबा सत्य का हां बाबू रे जेतेबेले लक्ष्मी देवी अभिशाप दैछन बिला से गौड़ माने से जगुआली माने गौड़ रूप रे द्वापर जुग रे जन्म होइछन बाबू गो हां এটা তো ঠিক কথা কিন্তু দ্বাপর যুগরে যেন গৌড় মানে জন্ম হইছন সে গৌড় মানকর না কানা কানা যে কহ কই রে আগত হবা से चारि निधि पति गोपाल रूपे जन्मी छंती गौड़ रूपे जन्मी छंती तेणु से चारि निधि पति गौड़ रूपे जन्मी छंती गौड़
मिछ कथा नुहे जेंटा पुराण प्रमाण दउछे से हिसाबे माई घर के बुझावा के पडुछे तेनु से चारि निधिपति गौड़ रूपे जन्म छंती से जगुआली विष्णु को रत्न भंडार के जन माने भी जोगी को रहिथिले से माने द्वापर जुगरे गौड़ रूप रे अछन के कहि देबा के पड़बा कह आगो नंद गोवर्धन और पुरुष भानु जान आगो नंद गोवर्धन और पुरुष भानु जान बाबूरे रंजन केतेडा हेले कहि दे तीनटा हला के सेटा कहत अर्थ रे आगो नंद गोवर्धन और वृष भानु जान जे नंद गोवर्धन और वृष भानु एटा तो तीनटा हेले आर गुटे भेर काहे गला आर गुटे আছে हटा भी कहबा के पड़बा आगो चारि हेले चंद्रसेन कुमिसी चारि हेले चंद्रसेन कुमिसी माई गो माई पाए गो माई आगो माई तिमर सरगर शशि माई गो माई पाए गो माई तिमर सरगर शशि तो बाबूरे हेले गुटे कथा से नंद गोवर्धन वृष भानु जान चारि हेले चंद्रसेना कुमिसी एंता कर चारि जन गौड़ से माने मुक्ति केंता कर पाइथिले बाबू कहि देबा के पड़बा लेकिन आगो विष्णु कृष्ण रूपे जन्मिले गोपन के लीला करिले गोपन के लीला करिले कृष्ण रूपे जन्मिले गोपन के लीला करिले गोपन के लीला करिले से कृष्ण लीला देखी और गौड़ंकर मुक्ति और से कृष्ण लीला देखी और गोपालंकर मुक्ति काना अच्छे गुरु काना लिखिछन और कवि कृत मूर्ख विपिन भासी कवि कृत मूर्ख विपिन भासी माई गो माई पाए गो माई आगो माई तिमर सरगर शशि माई गो माई पाए गो माई तिमर सरगर शशि हिल्ली डुबली बोलली जना हिल्ली डुबली बोलली जना माई भंडा खिचा जना माई भंडा खिचा जना ढुलिया बिलार मोहनी सिना ढुलिया बिलार मोहनी सिना निशान वालार साल खाती यारा सारे देहन राधा बाड़ी गरुड़ा बाबू देई देवान तोर भूति
सखा हो ये बाबू माई घर के तो कही देना पिला हेले कह हमको घर के टिके नेबे अच्छा नेबे घर के हंसले न ठीक ठीक आमर मनो नहीं काना के मन ने काना के जानी छ आमर ननी घर को तुम्हें नहीं जानी केनता दाजी आमर ननी घर रिसा हले महान शांतिटा गुटे कथा हमर ढोलिया तो एतकी होजे तार पजाड़े जन माने भी ओछन केनता उत्पत्तिया जानी छ उठाले आर तोले थोन नहीं हे बारद्वार आडू ने हेला बारी आडू समी जे आमर संगे किए अछन जानी छ कि के हे पंडा घर भाई अछन के ताकर गंडी देखु छ तो के हे पंडा घर भाई हेमान को लगी तो हमें भाई बोलू जा हटा हां पंडार पुत्रा सोती आवे जाना हां बोला बाबू रे माई घरे विश्वास नहीं करबार पिला केनता करमी हमें आडू गुडे छाड़ बहाड़ा अस्त्र का बोलो ब्रह्मास्त्र छाड़ का हले छाड़ बसरा कहत सते हां पचरामी उतरा जहा बाबू बुझमी थाना पुलिस केस बात जहा बाबू बुझमी सब बुझबू हां हेंता काई तो पचराबा के बड़वा बाबू रे माई घरे मते विश्वास करू तन पिला नहीं जिली बोलू जन कथा भी तो धरी पकोडू न हले केते बोलू भांगी देती न जे गुटी कथा माई घरे हे चंद्रसेना मामू के बियाह हेइ छन बोलू छन हेले नहीं बियाह हे रे पिला नहीं बियाह केंदा से ताकर घरे जदी मोर मामू के जदी बियाह हिते मोर माई हेतिते उदगी आधर के पुलिस का हेंता हितिबा केनता कथा माने ना कहू छ कहत ने मा मुई ने कहबारी रा बाबू कहू जे तमे काना कहबा लै चाहो छ कहत आगो ने गो मोर आदमी प्रकृति खराब बाबू जे रे तमे काना कहबा लै चाहो छ कह आगो जदी मोर मामू के बियाह हितितो हां मन निजर भंजा आले घर के टिके डाकिनेसी चाहे पान टिके देसी खटे बसै देती और केनता हिच गो बाबू तमर मां बापा केनता हिच तमर भाई बहन केनता हिच ई कथा सिना पचरासन आ बाबू तमे जदी मोर भंजा हेइ थितो बइले तमे इनिसारा तिरे नाही आई थितो तमर मामू थिला बेले आसी थितो इटा भाल परर छी जे नी बोला ई महाजी बोल देनी न ई मोर मौसी तो टिके लगबो हां पान टिके देबू का पीमी बोलछे बाबू रे घरे के अच्छा जान करी सखा हो पचराबा के पड़बा आ कथाते मोर कहसी हसी मैं गुमगालसी আর কথাতে মোর কহ হসি হসি नानीलो ए हौसला कथा पत्र उदन का से भल हवा नहीं का पचरा আজি শুনি বেটি সাধু সন্ত বসি মই গুমদালসি আজি শুনি বেটি সাধু সন্ত বসি মই গুমদালসি আর কথাতে মোর কহ হসি হসি বাবরে झाड़ विराट कोहली জীবন কে আর কথাতে মোর কব হসি হসি মই গমদালসি কথাতে মোর কব হসি হসি মই গমদালসি सुनी बेटी साधु संत बसी सुनी बेटी साधु संत बसी सखा हो मोर माई के पछरामी पिलाम आगो राधा चंद्र सेना दुई विवाह होइथिल कि नहीं वो विवाह होइथिल कि नहीं का बोलो अर्थ रे कहत मोर मामू संगे तमे बियाह हिथिल कि मते डाउट लागु छे तो केनता लागु छे डाउट लागु छे नानीलो ई सारा विश्व ब्रह्मांड जानि छ जे राधा एवं चंद्रसेन पति पत्नी बोली करे हेले तुमको काना डाउट लागु छे काना डाउट लागु छे हमर नानी के भी गुटे पत्रामी काना पछराबो मु एजेंडा हला पत्रामी आगो कहि देतिगा
কাকা মাই গো আগো রাধা চন্দ্র সেনা তুই বিবাহ হয়েছিল কি নাই গো বিবাহ হয়েছিল কি নাই রাধা চন্দ্র সেনা তুই বিবাহ হয়েছিল কি নাই গো বিবাহ হয়েছিল কি নাই সখা যদি রাধা চন্দ্রসেনা বিবাহ হইছন যদি রাধা এবং চন্দ্রসেনা বিবাহ হইছন গোটে কথা রহলা ইনে প্রশ্ন রহলা কানা সেটা আগ যদি বিবাহ লোকনে বসি মাই গো মোদালসি কেন বেদিরে বসি করি বিবাহ হইছিল হেটাটি এটা হলা প্রশ্ন রাধা এবং চন্দ্রসেনা যদি বিবাহ হইছন কা বেদি থিলা সে বেদি না ঠিক হব নিকেম আর যদি বিবাহ গেল কন্যা বসি মাই গো মোদালসি কথা টেমর হসি হসি কেন্দা বাজবা কেন্দা আছে ধরে করে কুতকুতাতি ধরে করে কুতকুতাতি ধরে করে কুতকুতাতি ধরে করে কুতকুতাতি মামু গো যখন আয় কুতকুতাবা আমার নানি হসরিটা জানিস দিলে দাঁতকে দেখেই গেছি সত্যি মুলমুল হাসি বেড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ ইদারা মরি গলা নু হেনতা কাই কুতু মরি গলা না হলে খলখলাই দাদা বাবুরে আর গোটে কথা কানা আছে পিলাম আগো কি মাস কেউ পাখরে নির্বন্ধ কেউ তিথিরে গো নির্বন্ধ কেউ তিথিরে কি মাস কেউ পাখরে নির্বন্ধ কেউ তিথিরে গো নির্বন্ধ কেউ তিথিরে বাবুরে কেন মাস লাগিছিলা কেন নক্ষত্র লাগিছিলা কেন তিথি লাগিছিলা এই কথা গোটে কইবে আর গোটে কথা আছে বিলাপ আগো ওধম বিপিন বসে কথাতে মোর সন্দেহ আছে গো কথাতে মোর সন্দেহ আছে ওধম বিপিন বসে কথাতে মোর সন্দেহ আছে গো কথাতে মোর সন্দেহ আছে কানা ফের সন্দেহ লাগুছে কানা সন্দেহ লাগুছে হ্যাঁ হ্যাঁ এ বাবু যদি বিয়া হেলে খড়ি পানি দেখাস নাগনাড়ি ফিটাসন কেতে জিনিস আছে গো কানা কানা করছন জি নাই কে যদি বিয়া হেলে খড়ি পানি দেখাস আর সে জায়গার রাশি মানে কেন রাশি রে কেনটা লাগু হেবা কাহাটা ধোপরা কাহাটা কলা রাশি এটা দেখছন এটা যদি ক্লিয়ার হেলা বলে বিহা পকা করছন আগো রাধা চন্দ্র সেনা কেউ কেউ রাশি মাইগ মদালসি রাধা চন্দ্র সেনা কেউ কেউ রাশি মাইগ মদালসি কথাতে মোর কহ হসি হসি এই কথাটা যদি কহি দেব একচুয়ালি আমার নিজের মাই বলমু আর তুমি যাহা বলে তাহা মানমু যে গোটে কথা হ্যাঁ আমার সে বিহা কার্ড দেখে দিলে বিশ্বাস করবো দেখো ননিলো जो देखे देबो हमर तमर दादा और मोर बिहा कार्ड टिके हमर देखे देबो जो हाँ देखमु गो होय
হইছে তোমার ঢাকা ঝি মামগো বাবু প্রশ্ন করেছেন চন্দ্রসেন এটা চাংরাসেন নার ফটুকা তোর বহুতটা কেন্দা নিন তোর বহুতটা হগো হেতে দিনর ফটো মানে আর থিবা গালি ভি যাইতিবা দুই ধোয়া দেইছন ফটুকে ধুই দিছন মামগো না গো 36 তারিখ 72 মাসের বিয়াহ হই জগা হই লেখা তো টেন হাই যে হাই কইলে কু জমা যে বাবু গো হ্যাঁ যেন কথা পত্রিছ ই কথা কহি দেলে তুমি তোমার ঘরকে ফিরি যাব এ বাবু কেনতা করমা কে ফিরি যাব কা বলছো জিবু ভাল কে মুই মতে ইনে মিনু আর মুই জিমি হাं कर दे হ্যাঁ আগো জিমু জঞ্জালিয়া আগো জঞ্জালর জালে আর জঞ্জালিয়া জঞ্জালর জালে हर घाटी के मारू चुगो हे राजा घाटी के है उचो धन रे আর পিরতি পিরতি বলে মোর মহত সরোজ আর পিরতি পিরতি বলে তুই মোর মহত সরোজ মামগো জঞ্জালিয়া জঞ্জালর জালে জঞ্জালিয়া জঞ্জালর জালে জঞ্জালিয়া জঞ্জালর জালে আর ঘাটি কায় মারু চুগো বাবু ঘাটি কায় হে চুগো রাজা ঘাটি কায় মারু তো বাবু গো পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত সারুজ পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত সারুজ যে ননিলো সমজ বি হেলানো আজি তো প্রোগ্রাম সম্বলপুর আগে আছে জলদি সারি দেবানি কা যে বাবু গো রাধা এবং চন্দ্রসেনা প্রকৃতিরে বিবাহ হইছন কি নাই যে কহি দউছে শুনথ সমস্ত আজ্ঞা মানে বি শুনবে যে কাহি জানিস আর শ্রী রাধা কহন্তি শুণ মোহন রাধা চন্দ্রসেনা বিবাহ কেন আর শ্রী রাধা কহন্তি শুণ মোহন রাধা চন্দ্রসেনা বিবাহ কেন বৃষ ভানু পত্নী কীর্তিদা নাম আর চন্দ্র সুষেণ পত্নী জটিলা জানো যে দুহে ଥିଲେ ও পুত্রিক আর রাই দামোদর সেবা করুଥିଲେ সে রাই দামোদর সেবা করুଥିଲେ আর যমুনা রে হই এক গো মোহন গড়িলা দিন অনেক যমুনা রে হই এক গো মোহন গড়িলা দিন অনেক
যে বাবু গো হ্যাঁ সে বৃষভানু পত্নী কীর্তিদা এবং চন্দ্রসূষণ পত্নী জটিলা সে দুই জন যাকর অপুত্রিক ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେବା କରି କରି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ କେନ୍ତା ହେଲା ଜାଣିଛ କେନ୍ତା ହେଲା আর রাই দামোদর কৃপা বলরে একা সঙ্গে গর্ভবতী হইলে আর রাই দামোদর কৃপা বলরে একা সঙ্গে গর্ভবতী হইলে কীর্তি দ্বারা ধাঙ্কু জন্ম কলে জটিলা গর্ভরে চন্দ্রসেনা জন্ম হেলে যে দিনে যমুনারে হেলে ভেট আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি সে কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি আর জটিলা বলে মোর পুত্র গো মোহন জটিলা বলে মোর পুত্র যে কাহালা জানিছ যেতেবেলে জটিলা গর্ভরে চন্দ্রসেনা জন্ম হেলে এবং কীর্তিদা গর্ভরে রাধা জন্ম হেলে কাহালা জানিছ আর জটিলা বইলে শুন সংগাত মো পুত্র পাই তো ঝিও দেবু তো পূর্বরু এ কথা থিলা ক সত্য আর যহু রাধা যৌবন প্রাপ্ত যে রাধা চন্দ্রসেনা জান আর বিবাহ যোজন পিতা মাতা করে তাঙ্কর বিবাহ যোজন পিতা মাতা কলে মঙ্গল আলতি বেলে বৃহস্পতি সেঠারে যাই মিলিলে সেঠারে যাই মিলিলে গো মোহন যে রাধা এবং চন্দ্রসেনা যেতেবেলে যৌবন প্রাপ্ত হেলে রাধা এবং চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ বিবাহ করবার লাগি তাঙ্কর পিতা মাতা খড়ি পাঞ্জি লগ্ন দেখালে যে মামুগো যে কোনসি শুভ কার্য করবার লাগি গলে জ্যোতিষ পণ্ডিত মানকনে খড়ি পাঞ্জি দেখছ তেণু করে যেতেবেলে তাঙ্কর খড়ি পাঞ্জি দেখিলে যে বাবু প্রশ্ন করুথিলে যে রাধাঙ্কর কেন রাশি আর চন্দ্রসেনার কেন রাশি কেন রাশি বইলে কই যে গুড়ে ধুবলাট আর গুড়ে কলিয়াটা বলি হেন্তা নাই শিখ মামু আর রাধাঙ্কর বিছা রাশি যে জানো চন্দ্রসেনাঙ্কর মেষ রাশি যে পুণ এ দুহেঙ্কর যদি বিবাহ হব চন্দ্রসেনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিব যে তা শুনি চন্দ্রসূষণ আর ন করিবি বলি মনে ভোজ করি তাঙ্কর বিবাহ ন করিবি বলি মনে ভোজ করি গলে কখর রণ্য গো মোহন বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ গলে কখর রণ্য গো মোহন দেখিলে কৃষ্ণ যে কাহিলা জানিছ যেতেবেলে সে জ্যোতিষ মানে
ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଦେଖିଲେ ଖଡି ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଧାଙ୍କର ହଉଛେ ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ହଉଛେ ମେଷ ରାଶି ଏ ଦୁହି ଜଣଙ୍କର ରାଶି ନାହିଁ ପଟଲା ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କାଁ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦୁହି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହେବା ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରସୁଷେଣ ମୁଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇଛେ ମୋର ପୁତ୍ର ଯଦି ମରିଯିବା ବୋଲେ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କର ମନେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଘୋର ଅରଣ୍ୟକେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଉଛନ୍ ସେନେ କାହାକେ ଦେଖିଲେ ମାମୁ ଜାଣିଛ ଏ କପଟିଆକେ ସେନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କପଟିଆକେ ଦେଖିଛ ସେନେ କେନ୍ତା କଲେ ଜାଣିଛ ଏ କପଟିଆକେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଇମାନେ କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଯେ ରାଧାଙ୍କର ସହିତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରି କରି ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ମୃତ୍ୟୁ ନାଇଁ ହବଲେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ହବଲେ ସେନେ କେନ୍ତା ହେଲା ଜାଣିଛ যে সে তাঙ্কর পিতা চন্দ্রসূষেণ মুই কেন গুটে পুত্র কাহাকে আনমি আর বিবাহ করমি বলি করি সেনে কেনতা কলে জানিছ কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ ওই চন্দ্রসেনଙ୍କୁ দেলে যে বাবু গো তুমি প্রশ্ন করিছিল যে প্রকৃতিরে রাধা এবং চন্দ্রসেনা বিবাহ হইছন কি নাই বলি মামু গো কাহি জানিছ অনেক আজ্ঞা মানকর মনের এই প্রশ্ন আছে যে রাধা এবং চন্দ্রসেনা প্রকৃতিরে বিবাহ হইছন কিনা বলে প্রকৃতিরে রাধা এবং চন্দ্রসেনা বিবাহ নাই মামু গো সর্বপ্রথমে কৃষ্ণଙ୍କ সহিত রাধাଙ୍କୁ বিবাহ করা হইছে তারপরে চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেইছন খালি চন্দ্রসেনা রখিছ কেনতা করে বিবাহ হলু গো মাই কলিয়া পিছোকে সত্যি কাহা করমে গো মামু মোর কর্ম ভাগ্য যাহা লেখা আছে কেনতা সে খাবা পিবা কে দিও বলে নি বলুছ মামু গো আর কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ ওই চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে রাধা চন্দ্রসেনা রহিলে জান কৃষ্ণ চলিলে নিজ সদন যে এপরি বিবাহ চরিত্র এটা কেন্দ্র প্রমাণ আছে জানিছ আর কৃষ্ণর সমৃত চাচেরি লীলারে কৃষ্ণর সমৃত চাচেরি লীলারে আর অছই বিবাহ চরিত গো মোহন অছই বিবাহ চরিত অছই বিবাহ চরিত গো মোহন অছই বিবাহ চরিত হেলা কি নাই গো বাবু কানা মাগুছ